बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, सेकंड ईयर्स न्यू कोर्स के उर्दू और पश्तो ट्रांसलेशन के साथ आज का टॉपिक है जनाज़ विज़न ऑफ पाकिस्तान। सबक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इससे पहले वाला सबक देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई नो, मैं जानता हो, देयर आर पीपल कि ऐसे लोग भी हैं who do not quite agree with the division of India and the partition of the Punjab and Bengal, जो कि हिंदुस्तान और पंजाब और बंगाल की तकसीम से इत्तिफाक नहीं करते हैं। Much has been said against it, और इसके खिलाफ बहुत कुछ कहा जा चुका है। But now that it has been accepted, लेकिन अब जो कि इसे तस्लीम कर लिया गया है, it is the duty of every one of us, तो ये हम में से हर एक का फ़र्ज़ है, to loyally abide, honorably act according to the agreement। loyally का माना है वफादारी के साथ, abide का माना है पाबंदी करना, honorably का माना है इज़्ज़त के साथ, और एग्रीमेंट का माना है मुआहिदा, कि वह पूरी वफादारी के साथ इस मुआहिदे पर कायम रहे और पूरे एहतराम के साथ इस पर अमल करे। विच इज़ नाउ फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल, जो कि अब आखिरी और सब पर लागू होने वाला है। बाइंडिंग ऑन का माना है लाजमी या लागू होने वाला। बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए, एज आई हैव सेड, जिस तरह के मैं कह चुका हो, दैट दिस माइटी रिवोल्यूशन, कि ये अजीम इनक़िलाब, दैट हैज़ बीन टेकन प्लेस, जो बर्पा हो चुका है, इज़ अनप्रेसिडेंटेड, तो वह बेमिसाल है। वन कैन क्वाइट अंडरस्टैंड द फीलिंग दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, और कोई दो बिरादरियों के दरमियान मौजूद एहसासात को समझ सकता है। Whatever one community is in majority and the other is in minority, जबकि एक तबका अक्सरियत और दूसरा तबका अक़लियत में हो। But the question is this, लेकिन सवाल ये है, whether it was possible or practicable to act otherwise than that what has been done। पॉसिबल का माना है मुमकिन, प्रैक्टिसेबल का माना है काबिल अमल, और अदरवाइज का माना है इसके अलावा, कि इसके अलावा कुछ करना मुमकिन या काबिल अमल था। अ डिवीज़न हैज़ टू टेक प्लेस, तकसीम का होना ज़रूरी था। On both sides in हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान there are sections of people, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों अतराफ में लोगों के ऐसे तबक़ात मौजूद है who may not agree with it, जो इससे इत्तिफाक नहीं करते हैं। who may not like it, और जो इसे पसंद नहीं करते हैं। but in my judgment, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक, there was no other solution, इसका और कोई हल नहीं था। and I am sure, और मुझे यकीन है, the future history will regard its verdict in favor of it। so record it verdict का माना है अपना फैसला रिकॉर्ड करना या अपना फैसला सुनाना। फेवर का माना है हक, कि मुस्तकबिल की तारीख़ इसके हक़ में अपना फैसला रिकॉर्ड करेगा। And what is more, और मज़ीद ये, it will be proved by actual experience, कि अमली तजर्बे से ये बात साबित हो जाएगा, as we go on, जिस तरह हम आगे बढ़ेंगे, that it was the only solution of India's constitutional problem, कि हिंदुस्तान के आईनी मसले का वाहिद हल यही था।
Any idea of a united India, متحدہ ہندوستان کا کوئی بھی نظریہ could never have worked, قابل عمل نہیں ہو سکتا تھا. And in my judgment, اور میرے خیال کے مطابق, it would have led us to terrific disaster. یہ ہمیں ایک خوفناک تباہی کی طرف لے جاتا تھا. Maybe that way was correct, شاید کہ یہ نظریہ ٹھیک ہے. Maybe it is not, اور شاید کہ یہ درست نہیں ہے. That remains to be seen, اس کا دیکھنا بھی باقی ہے. All the same in this division, بالکل اسی طرح اس تقسیم میں, it was impossible to avoid the question of minorities. اقلیت کے سوال سے بچنا ناممکن تھا. avoid کا معنی ہے بچنا, question of minorities اقلیت. being in one dominion or in the other, جو کہ ایک ریاست میں یا دوسرے ریاست میں آباد تھے. now that was unavoidable, اب اس مسئلے سے بچنا ناممکن تھا. there is no other solution, اور اس کا دوسرا کوئی حل نہیں ہے. now what shall we do, اب ہم کیا کریں گے یا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. now if we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous, اب اگر ہم پاکستان کی عظیم ریاست کو خوشحال اور کامران بنانا چاہتے ہیں, we should wholly and solely concentrate on the well-being of the people, تو ہمیں پوری اور مکمل طریقے سے اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود پر توجہ دینا چاہیے. and especially of the masses and the poor. so especially کا معنی ہے خاص طور پر, mass کا معنی ہے عام لوگ, and poor کا معنی ہے غریب, اور خاص طور پر غریب اور عام لوگوں کی فلاح و بہبود پر. if you work in cooperation, اگر تم تعاون کے ساتھ کام کرو گے. forgetting the past, ماضی بھول جائیں گے. burying the hatchet, hatchet کا معنی ہے کلہاڑی یا اختلافات, اور اختلافات کو ختم کر کے دفن کریں گے. you are bound to succeed, تو تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے. if you change your past, اگر تم اپنا ماضی تبدیل کرتے ہو. and work together in a spirit, اور ایک ایسے جذبے میں کام کرتے ہو. that every one of you, کہ تم میں سے ہر ایک, no matter to what community he belongs, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کس برادری سے تعلق رکھتا ہے. no matter what relation he had with you in the past, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ماضی میں اس کا تمہارے ساتھ تعلق کیسا رہا ہے. no matter what is his color, caste or creed, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس کا رنگ, نسل اور عقیدہ کیا ہے. supposed second and a last citizen of this state with equal rights, privileges and obligations. so citizen کا معنی ہے شہری, equal rights برابر حقوق, privilege کا معنی ہے مراعات, obligation کا معنی ہے فرائض. وہ ہر حال میں اس ریاست کا یکساں حقوق, مراعات اور فرائض کا حامل شہری ہے. there will be no end to the progress you make, تو تم جو ترقی کرو گے اس کا کوئی حد نہیں ہوگا. I know ما ته پته ده, there are people چې داسې ډېر خلک شته who do not quite agree with the division of India and the partition of the Punjab and Bengal, چې هغوی د انډیا او د پنجاب او د بنگال د تقسیم سره متفق نه دي. much has been said against it, او د دې خلاف ډېرې خبرې شوي دي. but now لیکن was that it has been accepted, دا خبره منظوره شوې ده. it is the duty of every one of us, نو اوس دا زمونږ د ټولو فرض جوړیږي to loyally abide, چې په وفادارۍ سره عمل وکړو, honorably act, او په عزت او احترام سره عمل وکړو according to the agreement, د دې معاهدې مطابق,
which is now final and binding on all, چې اوس حتمی ده او په ټولو باندې لاګو ده. But you must remember, لیکن تاسو ته دا خبره یاد ساتل پکار دي, as I have said, لکه څنګه چې ما درته ویلي دي, that this mighty revolution, چې دا عظیم انقلاب, that has been placed, چې دا برپا شوی دی, is unprecedented, نو دا بې مثال دی. One can quite understand the feeling, او یو کس هغه احساسات په اسانۍ سره محسوسولی شي, that exists between the two communities, چې هغه په دوو برادرو کې موجود وي, wherever one community is in majority and the other is in minority, چرته چې یوه برادري په اکثریت کې وي او بله په اقلیت کې وي. But the question is, لیکن سوال دا پیدا کیږي, whether it was possible or practicable to act otherwise than what has been done, چې کوم کار وشو یعنی تقسیم وشو د دې نه بغیر بله څه طریقه ممکنه یا قابل عمل وه. A division has to take place, د تقسیم کېدل ضروري وو. On both sides in Hindustan and Pakistan, په پاکستان او هندوستان کې دواړو طرفونو ته, there are sections of people, د خلکو داسې طبقې موجودې دي, who may not agree with it, چې هغه د دې خبرې سره متفق نه دي, who may not like it, او نه دا خوښوي. But in my judgment, لیکن زما د فیصلې مطابق یا زما د خیال مطابق, there was no other solution, د دې بل څه حل نه. And I am sure, اور ما ته دا یقین دی, the future history will record its verdict in favor of it, چې د مستقبل تاریخ به د دې په حق کې خپله فیصله ریکارډ کوي. And what is more, او څه چې د دې نه علاوه دي, it will be proved by the actual experience, نو عملی تجربه به دا ثابت کی, as we go on, څنګه چې مونږه مخکې لاړ شو, that it was the only solution of India's constitutional problem, چې د انډیا د آئینی مسلو واحد حل هم داو. Any idea of a united India, د متحده هندوستان هر یو خیال, could never have worked, دا قابل عمل نو. And in my judgment, او زما د خیال مطابق, it would have led us to terrific disaster, دی به مونږ خوفناکې تباهۍ طرف ته بولی وی. Maybe that view is correct, شاید چې دا نظریه ټیک وي, maybe it is not, اور شاید چې دا ټیک نه وي, that remains to be seen, د دې کتل باقی دی. All the same in this division, په دې تقسیم کې ټولې دغه شان خبرې, it was impossible to avoid the question of minorities, د اقلیتونو د سوال نه بچ کېدل ناممکنو, being in one dominion or the other, چې دوی په یو ریاست کې وو یا په بل کې وو. Now that was unavoidable, لیکن د دې مسئلې نه بچ کېدل ناممکنو. There is no other solution, د دې بل حل نشته دی. Now what shall we do, اوس موږ له څه کول پکار دي. Now if we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous, اوس که موږ دا د پاکستان دا ریاست خوشحاله او کامران جوړول غواړو, we should wholly and solely concentrate on the well-being of the people, نو موږ له د خلکو په فلاح باندې پوره توجه ورکول پکار دي, and especially of the masses and the poor, او خاص طور باندې په عام خلکو او په غریبانانو باندې. If you will work in cooperation, که تاسو په تعاون سره کار وکړو, forgetting the past, ماضی مو هیر کړو, bearing the hatchet, اختلافات هم دفن کړل, you are bound to succeed, نو تاسو به ضرور کامیاب شئ. If you change your past, که تاسو خپل ماضی بدل کو, and work together in a spirit, او په داسې جذبه کې مو کار وکړو, that every one of you, چې په تاسو کې هر یو, no matter to what community he belongs, دا څه فرق نه کوي چې د تعلق د کومې برادرۍ سره دی, no matter what relation he had with you in the past, او دا څه فرق نه کوي چې په ماضي کې د ستا سره څنګه تعلق و, no matter what his color, caste or creed,
او داس فرق نه کوي چې د رنگ د نسل او د عقیده سره as first, second and a last citizen of this state with equal rights, privilege and obligation. هغه په هر حال کې د دې ریاست برابر حقونو والا، مراعات او فرایض والا شهری دی. There will be no end to the progress you make. نو تاسو چې کومه ترقی وکړئ د هغې بس حد نه وي. I cannot emphasize it too much. میں اس پہ بہت زیادہ زور نہیں دے سکتا ہوں. We should begin to work in that spirit. ہمیں اس جذبے میں کام شروع کرنا چاہیے. That in the course of time کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ all these angularities of the majority and the minority communities. Angularity کا معنی ہے تفاوت، اختلاف. میجارٹی اکثریت اور مائنارٹی اقلیت. تو اکثریت اور اقلیت کے یہ تمام اختلافات the Hindu community and the Muslim community، ہندو برادری اور مسلمان برادری کے اختلافات. because even as regards Muslims you have Pathan, Punjabis, Shia, Sunni and so on. اور مسلمانوں کے متعلق تم میں پٹھان، پنجابی، شیعہ، سنی اور اسی طرح کے مزید اقوام اور اختلافات. and among the Hindus you have Brahmins, Vaishnavas, Khetris, also Bengalis, Madrasis and so on. اور ہندو میں برہمن، ویش، کشتری، بنگالی اور مدراسیوں کے اختلافات will vanish، یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. Indeed if you ask me، بے شک اگر آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، this has been the biggest hindrance in the way of India to attain freedom and independence. so hindrance کا معنی ہے رکاوٹ، attain کا معنی ہے حاصل کرنا. تو یہی بات ہندوستان کی آزادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی ہے. else we would have been a free people long ago، ورنہ ہم بہت پہلے ہی آزاد ہو چکے تھے. no power can hold another nation، hold کا معنی ہے قبضہ کرنا. کوئی بھی طاقت کسی دوسرے قوم پر قبضہ نہیں رکھ سکتی ہے، یعنی کوئی بھی طاقت کسی دوسرے قوم پر قبضہ نہیں کر سکتی ہے. اسپیشلی a nation of 400 million souls in subjection، خاص طور پر 400 ملین والے افراد کا قوم محکومی میں رکھنا. nobody could have conquered you، کوئی بھی قوم آپ کو فتح نہیں کر سکتا ہے. and even if it had happened، اور اگر ایسا واقع بھی ہو جائے، nobody could have continued its hold on you for any length of time، تو کوئی بھی قوم اتنی دیر تک اپنا قبضہ آپ کے اوپر جاری نہیں رکھ سکتا ہے. but for this، لیکن اسی وجہ سے therefore we must learn a lesson from it، ہمیں اس سے ایک سبق سیکھنا چاہیے. you are free، تم آزاد ہو. you are free to go to your temples، تم اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہو. تمہیں مندروں میں جانے کی آزادی ہے. you are free to go to your mosque or any other place of worship in this state of Pakistan، تمہیں پاکستان کے اس ریاست میں مسجدوں اور عبادت کے کسی بھی جگہ میں جانے کے لیے آزادی ہے. you may belong to any religion or caste or creed، تمہارا تعلق چاہے کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو. that has nothing to do with the business of state، اس کی ریاست کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں، یا اس کی ریاست کے معاملات سے کوئی سروکار نہیں. I cannot emphasize it too much، زه په دې باندې ډیر زور نشم راوړی. we should begin to work in that spirit، موږ له په داسې جذبې سره کار کول پکار دي. and in the course of time، او د وخت د تیریدو سره all these angularities of the majority and the minorities community،
د اکثریتی او اقلیتی برادرۍ دا ټول اختلافات د هندو کمیونټي and د مسلم کمیونټي د هندوانو برادرۍ او د مسلمانانو د برادرۍ دا اختلافات even because as regard Muslim you have Pathan, Punjabi, Shia, Sunni and so on او د مسلمانانو متعلق د پټانانو، پنجابیانو، شیعگانو، سنیانو اختلافات and among the Hindus you have Brahman, Vaishnavas, Khetris, also Bengalis, Madrasis and so on او په هندوانو کې د برهمن، ویش، کشتری، د بنگالیانو او د مدراس والا اختلافات will vanish دا ټول به ختم شي. Indeed if you ask me بېشکه که تاسو زمانه تپوس کوئ this has been the biggest hindrance in the way of India to attain freedom and independence. د انډیا د ازادۍ په حاصلولو کې دا د ټولو نه غټ رکاوټ و. else که داسې نه وی we would have been a free people long ago نو موږ به ډېر مخکې آزاد شوي وی. no power can hold another nation هیڅ یو طاقت په بل قوم قبضه نشي کولی especially a nation of 400 million souls in subjection خاص طور پر د 400 میلیونو خلکو په محکومۍ کې راوستل. nobody could have conquered you هیڅوک په تاسو قبضه نشي کولی. and even if had happened او که چرته داسې وشي هم nobody could have continued its hold on you for any length of time نو څوک د دومره ډېر وخت دپاره په تاسو خپله قبضه جاري نشي ساتلی. what for this لیکن د دې دپاره therefore دا we must learn a lesson د دې نه موږ له یو سبق زده کول پکار دي. you are free تاسو آزاد یې. you are free to go to your temples خپلو مندرونو ته د تلو دپاره تاسو ته ازادي ده. you are free to go to your mosque or any other place of worship in this state of Pakistan او د پاکستان په دې ریاست کې تاسو ته د عبادت هر یو ځای او جماعتونو ته د تلو ازادي ده. you may belong to any religion or caste or creed ستاسو تعلق د کوم مذهب، نسل یا عقیدې سره وي that has nothing to do with the business of the state نو د ریاست به په دې کې څه کار نه وي. now I think اب میرا خیال یہ ہے we should keep that in front of us as our ideal کہ ہمیں اسے اپنے سامنے بطور مثال رکھنا چاہیے. and you will find that in the course of time کا معنی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہو جائے گا Hindus would cease to be Hindus. cease کا معنی ہے ختم ہونا، باقی نہ رہنا کہ ہندو نہیں رہیں گے. and Muslims would cease to be Muslims اور مسلمان نہیں رہیں گے. not in the religious sense میں یہ بات مذہبی اعتبار سے نہیں کہتا ہوں because that is the personal faith of each individual. پرسنل کا معنی ہے ذاتی اور انڈیویجول کا معنی ہے فرد کیونکہ مذہب ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہوتا ہے. بٹ ان دا پولیٹیکل سینس ایز سٹیزنز آف دا اسٹیٹس لیکن میں یہ بات سیاسی اعتبار سے کہتا ہوں کہ ایک ہی ریاست کے برابر شہری ہوں گے. ناؤ آئی تھنک وہ زمادہ خیال دے وی شوڈ کیپ دیٹ ان فرنٹ آف اس ایز آور آئیڈیل کہ موږ له خپلې مخې ته دا یو مثال کې ښودل پکار دي. and you will find that in the course of time او د وخت د تېرېدو سره به تاسو ته دا معلومه هم شي Hindu would cease to be Hindu چې هندو به هندو پاتې نشي. and Muslim would cease to be Muslim او مسلمان به مسلمان پاتې نشي. but not in the religious sense دا خبره زه په مذهبي اعتبار سره نه کوم because that is the personal faith of each individual د هر چا انفرادي نظریه او مذهب خپل لے. but in the political sense as citizens of the state لیکن په سیاسی اعتبار سره کوم چې دا به د یو ریاست شهریان وي. well gentlemen I do not wish to take up any more of your time. اچھا سامعین حضرات میں تمہارا مزید وقت لینا نہیں چاہتا ہوں. and thank you again for the honor you have done to me اور آپ لوگوں نے مجھے جو عزت دے دیا ہے ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. I shall always be guided by the principles of justice and fair play.
گائیڈ کا معنی ہے رہنمائی حاصل کرنا. جسٹس مینز انصاف اور فیئر پلے کا معنی ہے شفافیت. میں ہمیشہ انصاف اور شفافیت کے اصولوں سے رہنمائی حاصل کروں گا. without any ass foot in the political language, prejudice or ill will. پولیٹیکل لینگویج سیاسی زبان. prejudice کا معنی ہے تعصب، ذاتی دشمنی. ill will کا معنی ہے نفرت. اور ان باتوں کے بغیر جن کو سیاسی زبان میں تعصب اور نفرت کہتے ہیں. in other words اور دوسرے الفاظ میں partiality اور favoritism، ان کو جانبداری یا اقربا پروری کہتے ہیں. My guiding principles will be justice and complete impartiality. میرے رہنما اصول انصاف اور مکمل غیر جانبداری رہیں گے. And I am sure اور مجھے یقین ہے that with your support and cooperation کہ تمہاری حمایت اور تعاون سے I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nations of the world. look forward کا معنی ہے منتظر رہنا یا توقع رکھنا. میں پاکستان کو دنیا کی عظیم ترین قوموں میں سے ایک قوم بننے کی توقع رکھ سکتا ہوں. Well gentlemen, حضرات, I do not wish to take up any more of your time. زستاسو نور وقت اخیستل نوالم. And thank you again for the honor you have done to me. او تاسو چې زما کوم عزت کو داغي دوباره شکریہ ادا کوم. I shall always be guided by the principles of justice and fair play. زبا ہمیشہ د انصاف او د شفافیت د اصولنا رہنمائی حاصلوم. without any بغیر د دی اصولنا as is put in the political language, prejudice or ill will چې په سیاسی ژبه کې ورته تعصب یا ذاتی دشمنی ویل شي. in other words په نورو الفاظو کې ورته partiality or favoritism جانبداری یا اقربا پروری ورته ویل شي. my guiding principles will be justice and complete impartiality. زما رہنما اصول به انصاف او مکمل غیر جانبداری وي. and I am sure او ما ته دا یقین دی that with your support and cooperation چې ستاسو د تعاون او مدد په ذریعہ I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nations of the world. زه پاکستان د دنیا په عظیم ترین قومونو کې د یو قوم جوړېدو امید کوم.